आसतु आमने प्रार्थना करिया। दयालु स्वर्गीय पिता धन्यवाद दौछु प्रभु तुमर उपस्थिति आज सकाळे तुमर वाक्य आमने शुणी प्रभु तुमर से पवित्र आत्मा द्वारा वाक्य शुणा और बुझा निमंते सहायता दिया। प्रार्थना कल प्रभु जीशु नाम में आमेन। डियर फ्रेंड्स, मोर प्रिय प्रत्येक बंधु मानक सांग मानक नमस्कार। आसतु आमने देखिबा द्वितीय तिमोथी तार 2 अध्याय 1 पदर आम 5 पद पर्यटन पढ़ा। अतएव हे मोर वत्स ख्रीष्ट जीशुक प्रदत्त अनुग्रह बलवान हो आ अनेक साक्षी साक्षात जो सब वाक्य मोठार शुणीअछ जो मैंने अन्य मानक मत शिक्षा देवाक समर्थ एपरी विश्वस्त लोक मान निकट में से सब अर्पण कर। ख्रीष्ट जीशुंकर जड़े उत्तम योद्धा परी मो सहित क्लेश सह्य कर। कौड़सी लोक सैन्य कार्य कर संसार अन्य कार्य निजुक्ति आबद्ध करना जेपरी सैन्य पदरे निजोग कर्ता से संतुष्ट करें। आहरी मत जदि जड़े लोक क्रीड़ा प्रतिद्वंदिता करे से नियम अनुसार ता न कले मुकुट प्राप्त हुए ना। ये आम देखुचु हे मोर पुत्र पाउल ये उपदेश दौरान हे मोर पुत्र हे मोर वत्स ख्रीष्ट जीशुक प्रदत्त अनुग्रह तुम माने बलवान हो। एठी समस्त को कुआ जाई नहीं जे तुम्हें दुर्बल हो रहा एठी बलवान होगी रहा प्रभु कहते। अनेक साक्षी साक्षात जो सब वाक्य और लोग मो ठार शुणीअछ जो मैंने अन्य मानकु मध्य शिक्षा देवाकू समर्थ से मानकु हस्तरे प्रभुंकर कार्य समर्पण कर। से मानकु उपरे बा से मानकु प्रभुंक कार्य व्यवहार करिया पई बा प्रभुंक कार्य निमंते से मानकु प्रभुंक हस्तरे समर्पण करिदेबार आवश्यकता रही। ख्रीष्ट जीशुंकर जड़े उत्तम योद्धा रहा प्रत्येक को कहुई जे ख्रीष्ट जीशुंकर जड़े योद्धा परी बा जड़े मिलिटरी परी रहीकि तांकर सेवा कार्य करने समस्त कष्ट दहगंज गंजना वेदना दुख सहीकि उत्तम योद्धा सदृश आम प्रभुंकर कार्य करिवार आवश्यकता रही। कौनसी लोक सैन्य कार्य करिकी से अन्य कार्य हाथ देवा उचित नुहे। एलेखा अच्छी 4 पदरे कौन लोक सैन्य कार्य करी संसार अन्य कार्य निजकू आबद्ध करे नहीं। जड़े मिलिटारी संसार अन्य कार्य से नियुक्त हुए नहीं कि अन्य कार्य निजकू आबद्ध करे नहीं। तार जो सैन्य कार्य करिवार आवश्यकता रही से सैन्य कार्य ही विश्वस्त भाव में गोटे कार्य जहाँकि पाई सैन्य कार्य कर तेरे से आउ अन्य कार्य आबद्ध होगा उचित नुहे। जड़े जो प्रभुंकर कार्यकारी से सैन्य सदृश कार्य रही प्रभु कार्य संसार अन्य कार्य से आबद्ध होगा उचित नुहे। यदि अन्य कार्य से आबद्ध हो गला ताले प्रभुंकर कार्य ठीक भाव से करिपारिबो नाही। एठी आमे देखुचु जे 4 पद से जेपरी सैन्य पदरे निजोग कर्ता से संतुष्ट करि पारे सेई सैन्य कार्य करी जेपरी तार से मालिक को बा निजोग कर्ता से संतुष्ट करिवो सेति निमंते से केवल गोटे कार्य बा से सैन्य कार्य हाथ देइछि अन्य कार्य रे हाथ देवा उचित नहीं बा अन्य कार्य रे संयुक्त होगा उचित नहीं। अन्य कार्य आबद्ध होगा उचित नुहे। केवल से सैन्य कार्य रे आबद्ध हो से नियम अनुसार से
କାର୍ଯ୍ୟ ତାର ସେହି ସୈନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ 5 ପଦରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରେ ସେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ତା ନ କଲେ ମୁକୁଟ ପାଏ ନାହିଁ। ଜଣେ ଲୋକ ଖେଳାଳି ଲୋକ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁଛି, ଖେଳରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରୁଛି, ସେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ସେ ଖେଳ ନ ଖେଳେ ତାହେଲେ ସେ ମୁକୁଟ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମମାନେ ଦେଖିବା ଯେ ସେଇ 2 ତିମୋଥୀ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦ, ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର। ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀର ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ବାକ୍ୟ ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଚାର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲାଭ କରି ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ତାକୁ ଶିଷ୍ୟ କରି ଚଲେଇବା ଦରକାର। ଶିଷ୍ୟ କରି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ଫିଡ଼ିଂ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବା ତାକୁ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ଏଠି ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଇ ପାଉଲ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର, ସମୟରେ କି ଅସମୟରେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର। ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର ସମୟରେ କି ଅସମୟରେ, ସେଥିରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୁଅ। ଅଳସୁଆମୀ ନ ହୋଇ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୋଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଇନ୍ ଇଂଲିଶରେ ପ୍ରିଚ୍ ଦ ୱାର୍ଡ season or out of season, we have to, it means all the time we have to be ready to preach the God's word. And ପୁଣି ସହିଷ୍ଣୁତା ସହ 2 ତିମୋଥୀ 4:2 ପଦ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହିଷ୍ଣୁତା ସହ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଅନୁଯୋଗ କର। ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବା ଆମମାନଙ୍କର ଜୁନିୟର ପାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ତାଲିମ ନେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହିଷ୍ଣୁତା ସହ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଯୋଗ କର, ପୁଣି ଧମକ ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଦାନ କର, ଯଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ସେମାନେ ରହିବେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଥା ମାନି ଚାଲିବେ। କାରଣ ସମୟ ଏଠି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ସମୟ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ହିତଜନକ ଶିକ୍ଷା ସହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ସହ୍ୟ ନ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୁଢ଼ୀ ସଉତୁଣୀ ଗପ, କଳ୍ପନା କଳ୍ପିତ ଗପ ସବୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ଯତ୍ନର ସହିତ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କର, ସମୟରେ କି ଅସମୟରେ, ସେଥିରେ we have to be preach the word thoroughly and properly in season and out of season, and there is written that we have to preach the word season and out of season. We have to be endure hardship and preaching the gospel to unbeliever and make them disciples. ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହିଷ୍ଣୁତା ସହ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ସହି ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ବା ଆମମାନଙ୍କର ଜୁନିୟର ପାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ବା ଅନୁଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଧମକ ଉତ୍ସାହ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବଢ଼େଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଶିଷ୍ୟ ବା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଠିକ୍ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ଏଠି ଆମେ 2 ତିମୋଥୀ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, 4 ପଦ 5 ପଦ, ଜଣେ ମିଲିଟାରୀ ବା ଜଣେ ସୈନ୍ୟ ସେ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ, କେବଳ ତାର ସୈନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଜଣେ କ୍ରୀଡ଼ାରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବାକୁ ହେଲେ ସେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ନ କଲେ ସେ ମୁକୁଟ ପାଇବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଦିଆଯାଇଛି ଉତ୍ତମ ଯୋଦ୍ଧା ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଶେଷ କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପିତା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ,
प्रभु आम विश्वस्त होगापाई और विश्वस्त लोक मान हस्तरे तुम कार्य समर्पण करने सहायता दियो एवं आशीर्वाद कर। प्रभु तुला आम धन्यवाद सही समस्त प्रार्थना केवल प्रभु जीशु नाम में मांगे आमेन।